Sige na, mag-subscribe na kayo. Wala pa naman akong subscribe. Ako din! Guys, ako din! 10 na nga subscriber mo. Ako, 0 pa rin. Hindi ah! Get to the 1 million subs! Guys, so we have a black button. Bye. Sige ka sabi yung din yun. Uy. Pusi ang pag-inig. Okay guys, so we need you to actually subscribe. Please. Doon ba yan? Doon? 5 exercises. Case ko.